नाजरीन, आज की ताज़ा इतलात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शायद इनका प्रोग्राम है, अभी ये टेंटेटिव प्रोग्राम है इनके जम्मू कश्मीर के दौरे का, और ये पहला दौरा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइम मिनिस्टर का। अगर वो आए तो, हालांकि इसकी कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन अंदर अंदर से सारी तैयारियां जारी है। और हमें ये बताया गया है अनऑफिशियली कि प्राइम मिनिस्टर 6 जून को उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे जिसका कई साल से इंतजार था। वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। 41,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट हो चुका है। गुज़श्ता करीब करीब 30 साल से इस पे काम रहा है जारी, और ये गुज़श्ता साल, बल्कि इस साल के अवाइल में ये मुकम्मल हो चुका है अभी, लेकिन इसका फाइनल इनॉग्रेशन करना बाकी है। इससे कबल इस पे ट्रायल रन हो चुका है जनवरी में, 25 जनवरी को इसका ट्रायल रन हो चुका है। रेलवे के मिनिस्टर भी खुद आ चुके हैं जिन्होंने इसका दौरा किया है। और अभी तक अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, वो ये है कि ये जो 272 किलोमीटर का लिंक है उधमपुर और बारामूला के बीच में, जो कनेक्ट करेगा कश्मीर को न सिर्फ जम्मू से, बल्कि ये करेगा कश्मीर को दिल्ली से, नेशनल कैपिटल के साथ, और मुल्क के बाकी जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर, उनके साथ, जिसमें चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, ये सब शहर इसमें शामिल हैं। इनके साथ जुड़ जाएगा श्रीनगर और बारामूला डायरेक्टली। अभी तक हालांकि इसमें ये बात साफ नहीं है कि क्या वाकई ये सिर्फ कटरा से श्रीनगर तक रेल चलेगी और दूसरी रेल कटरा से दिल्ली वगैरह चलेगी, यानी कि क्या इसमें एक ट्रांसशिपमेंट का अरेंजमेंट रहेगा या डायरेक्टली चलेगी, एक सीमलेस जर्नी होगी श्रीनगर से या बारामूला से पूरा दिल्ली तक, या बारामूला से हम कहेंगे कन्याकुमारी तक। अभी इसकी क्लैरिटी आनी बाकी है। अभी तक सिर्फ ये बताया गया है कि कटरा से ही प्राइम मिनिस्टर इसका इनॉग्रेशन करेंगे। अभी ये मालूम नहीं है क्या इसकी कोई सिक्योरिटी वजूहत हैं या कोई और लॉजिस्टिक रीजंस हैं। इस पर रेलवे की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ये पहली बार होगा कि श्रीनगर में या बारामूला में आप बैठेंगे और सीधा आप मुल्क के किसी शहर में पहुंचेंगे किसी जगह उतरने के बगैर। अभी तक ये बताया गया है कि जम्मू के रेलवे स्टेशन पे काम जारी है इस वक्त, इस वजह से वहां से डायरेक्टली श्रीनगर से दिल्ली ट्रेन नहीं जाएगी, और जम्मू के रेलवे स्टेशन पे जो काम चल रहा है इसकी वजह से कुछ रुकावटें पेश आई हैं। लेकिन अभी ये अंदाजा है कि अगस्त के महीने तक ये सारा रेलवे स्टेशन पे जो काम, जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सटेंशन हो रहे हैं वहां पे रेलवे ट्रैक्स वगैरह के, ये सारा काम मुकम्मल शायद हो जाएगा। इसके अलावा वहां पे टर्मिनल बिल्डिंग वगैरह बहुत सारे काम करने हैं, जो शायद वो सिलसिला जारी रहेगा। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट, एम्बिशियस रेलवे प्रोजेक्ट है, इसका पहला मरहला 2009 में हुआ था मुकम्मल, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह खुद आए थे और चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला वहाँ पे मौजूद थे, और जो यूपीआई की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं, ये सब लोग आए थे उस वक्त जिस वक्त इसका इनॉग्रेशन किया गया था। उस वक्त ये रेल चली थी बारामूला से काजीगुंड तक 2009 में, और उसके बाद 2013 में जो रेलवे की टनल चालू हुई, और इस वजह से बारामूला जुड़ गया बानिहाल तक, और काजीगुंड से बानिहाल तक का ये मरहला इनॉग्रेट किया गया 2013 में। 2014 में इसके एक साल के बाद एक और मरहला, जो उधमपुर से कटरा तक का एक 25 किलोमीटर का जो लिंक है, इसको इनॉग्रेट किया गया 2014 में। और उसके बाद 2023 में, यानी कि अभी 2 साल से कम अरसा पहले, जो इसका एक बड़ा जो फेज था, जो बानिहाल से संगलदान का एक बड़ा फेज था, ये मुकम्मल किया गया, और अब इस वक्त बारामूला से ट्रेन जाती है संगलदान तक। अभी जो मरहला बाकी है, हालांकि इस पर भी अभी अप्रैल के अवाइल में एक फौजियों से भरी एक ट्रेन चली थी सीधा दिल्ली से श्रीनगर तक,
اور یہ پورا چلی، کسی جگہ یہ رکی نہیں. اس کے علاوہ جو ٹرائل رنز ہوئے ہیں وہ پورا ہوئے ہیں بڈگام تک، کٹرا سے وہاں تک بڈگام تک. لیکن ابھی اس پہ آفیشیلی ریل ٹرین چلنا، پیسنجر سروسز چلنا باقی ہے. اسی کا انوگریشن پرائم منسٹر کا پروگرام ہے، اسی کا انوگریشن کرنا. اور یہ مرحلہ ہے کٹرا اور سنگلدان کے بیچ میں، جو آخری اس کا مرحلہ ہوگا، کیونکہ اسی فیز میں جو دنیا کا سب سے بڑا، سب سے اونچا ریلوے برج ہے 359 کلومیٹر، جو وہاں پہ کاوڑی کے مقام پہ ہے دریائے چناب کے اوپر، وہ اسی پہ ہے. اور انجی کھڑ پہ جو انڈین ریلوے کا پہلا کیبل سٹیڈ برج ہے، جو تقریباً 725 میٹر لمبا ہے، اور وہ بھی اسی پہ ہے. یہ بہت ہی دو ایمبیشس جو اس کے مطلب پارٹس ہیں اس پروجیکٹ کے. تو انہی دو پروجیکٹس کے اوپر سے ٹرین چلے گی اور یہ پہنچے گی سیدھا دلی سے چل کر کے وہاں سری نگر، بڈگام، بارہمولہ، اور اسی کا انوگریشن. اور اس اعتبار سے بھی بہت ہی اہم ہے. ایک تو یہ کہ جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں جموں کشمیر کے، جو باہر جاتے ہیں، جن کے ہزاروں میں یہ لوگ جاتے ہیں، بمبئی، پونے، ممبئی، چنئی اور بنگلور اور بہت سارے انڈین سٹیز میں جاتے ہیں یہ لوگ پڑھائی کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو تجارت سے وابستہ لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، پیشنٹس ہوتے ہیں یہ لوگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ باہر سے جو ٹورسٹس آتے ہیں، جن کی تعداد بھی کافی بڑھ چکی تھی پہلگام کے ٹیررسٹ واقعے تک، اور ابھی آہستہ آہستہ پھر یہ تعداد بڑھ رہی ہے، حالانکہ بہت کم ہے لیکن ابھی اس کا ٹرنڈ ہے، رجحان یہ دکھا رہا ہے کہ یہ بھی ابھی بڑھ رہا ہے. اس اعتبار سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو فوج کے لوگ ہیں، جو ابھی تک سی آر پی ایف کی یا جو پیراملٹری فورسز باقی ہیں، یا جو فوج کے لوگ ہیں، یہ کانوائز میں آتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ بھی ٹرین میں آ سکتے ہیں، یہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کی ایکسیسیبلٹی اور ان کا جو کمیونیکیشن کے سادھن ہیں وہ بھی بڑھیں گے. تو اس اعتبار سے اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے. اور ایک دن اسی رستے سے دلی سے ہمارے جو انڈین آرمی کے جو سولجرز ہیں، یہ یہاں سے پورا لیہ تک جائیں گے اسی ٹرین سے ایک دن. اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ٹریڈ سے وابستہ لوگ ہیں، مثال کے طور پر یہ جو پولٹری ہے یا یہ جو مٹن کا کاروبار لوگ کرتے ہیں، ان کا لائیو سٹاک ہوتا ہے، یہ اس کے کافی یہ جانور مر جاتے ہیں رستے میں. ابھی تک سے یہ سلسلہ جاری ہے، ان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے ہر سال. تو ان کے لیے ایک بڑا بون ہوگا ان لوگوں کے لیے جو باہر سے یہ چیزیں درآمد کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کشمیر سے جو جاتا ہے فریش فروٹ، 22 لاکھ میٹرک ٹن ایپل، پیئرس وغیرہ یہ کشمیر سے جاتا ہے. اس کے علاوہ آج کے سیزن میں ہر سال جاتا ہے اسٹرابیری اور چیری. اور ابھی ان لوگوں کے لیے ایک بڑی پریشانی ہے، کیونکہ ان کا سارا جو سٹاک ہے وہ بکتا ہے مقامی مارکیٹ میں، اور اس کی ریٹ بھی ان کو بہت زیادہ نہیں ملتی ہے، خاص طور سے چیری کی. اور یہ پہلی بار ہے کہ کل سیٹرڈے کو ایک ٹرین، جس کو ہم پارسل وہیکل کہتے ہیں، جو ایک ریفریجریٹڈ ٹرین ہے، یہ یہاں سے چلی کٹرا سے، کیونکہ جو یہاں کے تاجر ہیں چیری کے، ان سب لوگوں نے کٹرا میں یہ سارا مال جمع کیا تھا، اور وہاں سے یہ ٹرین چلی تقریباً 240 کوئنٹل یہ جو چیری ہے لے کر کے، 24 ٹن یہ جو چیری ہے یہ لے کر کے چلی سیدھا بمبئی، جو باندرا کا وہاں پہ اسٹیشن ہے، وہاں تک یہ چلی کل. اور میرے خیال سے اب تک، کیونکہ 30 گھنٹے میں یہ پہنچے گی وہاں اب تک یہ پہنچ چکی ہوگی آج. تو ابھی بھی ڈیمانڈ آ چکے ہیں 2 اور ٹرینز کی، جو شاید جموں کے ریلوے اسٹیشن سے چلیں گی. تو یہ جو اس پیشے سے وابستہ لوگ ہیں، اس تجارت سے وابستہ لوگ ہیں، فریش فروٹ جس کو ہم پیرشبل فروٹ کہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد اور اس کا انوگریشن کے بعد یہ لوگ ڈائریکٹلی بھیج سکیں گے. حالانکہ تب تک شاید چیری کا سیزن ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ ابھی اس میں 3 جون کی تاریخ انہوں نے رکھی تھی اس ٹرین کے لیے، لیکن انہوں نے اس کو پری پون کر کے لایا اس کو 31 مئی پہ. تو اس وجہ سے یہ چلی ہے ٹرین کل وہاں سے. تو لیکن ابھی بھی ایک سٹاک رہتا ہے یہاں پہ، جو کولڈ سٹوریج ہیں، سی اے ایسز ہیں بہت سارے، تو اس میں بھی ایک سٹاک رہتا ہے، یہ جائے گا یہاں سے. اور ان لوگوں کے لیے ایک بڑی راحت ہے جو اس پیشے سے، جو اس تجارت سے وابستہ ہیں. لیکن سب سے بڑا فائدہ پہنچے گا اس میں جو لوگ جو فریش فروٹ، جو میں نے ایپل خاص طور سے اس میں ہے 20 لاکھ
टन तकरीबन यहाँ से बरामद होता है, जो डिफरेंट इंडियन सिटीज़ में जाता है। इसका एक हिस्सा बाहर भी ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, दुबई और दीगर मार्केट्स में। तो इसमें काफ़ी उनको सहूलियत हो जाएगी और उनको अच्छी रेट्स भी मिलेंगी। और इसके बाद ये जो मकामी तौर पे तकरीबन अभी तक यहाँ पे कश्मीर वादी में 50 से ज़ायद ये जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेजेस हैं, ये बन चुके हैं यहाँ पे, और इनको अच्छा रेट मिलेगा। अपनी पसंद के टाइम पे ये लोग भेज पाएंगे। अभी तक इनको बहुत सारी जो ट्रक लोड्स थे, ये रास्ते में खराब हो जाता था, और आगे भी अगर दिल्ली और बम्बई के मार्केट्स में जाता था तो उनको अच्छा रेट नहीं मिलता था, क्योंकि तब तक ये खराब हो जाता था, ये जो खासतौर से एप्पल। तो इनके लिए एक बड़ी राहत है। और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो आम पैसेंजर्स होते हैं, जो दिल्ली से श्रीनगर या श्रीनगर से दिल्ली और डिफरेंट इंडियन सिटीज़ में जाते रहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा राहत उनके लिए है। एक राहत का सामान आएगा इसी ट्रेन से, जो ट्रेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 6 जून को इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अभी हालांकि इसका इस हतमी ऐलान होना बाकी है, क्योंकि इससे पहले कई बार, जो मैंने बता दिया, इसका तकरीबन फैसला हो चुका था, ये शेड्यूल भी हो चुका था जनवरी में, फिर फरवरी में, फिर 19 अप्रैल को। लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा वाकया हुआ कि ये इनॉग्रेशन पॉसिबल नहीं हुआ। फाइनली अब चूंकि इस वक्त अभी होम मिनिस्टर अमित शाह भी आए यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन्होंने पहला दौरा किया जम्मू और पुंछ का, और इसके बाद बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी खुद आएंगे जम्मू कश्मीर के दौरे पे। अभी तक इसकी तफसीलात हमारे पास नहीं है कि क्या ये वादी कश्मीर भी जाएंगे या ये वहां कटरा से ही ट्रेन का इनॉग्रेशन करेंगे। अभी इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये चिनाब के ब्रिज पे खुद चलेंगे वहां पे, और उसके बाद कटरा में एक जलसे का एहतमाम रखा गया है और वहीं से ये इनॉग्रेशन भी करेंगे। अभी बाकी इसकी दौरे की भी तफसीलात हमारे पास नहीं है, हालांकि यह भी फाइनल नहीं है। ये अभी जो हमें गैर सरकारी जराये से, लेकिन बहुत ही मुस्तनद जराये से हमारे पास ये इत्तलात पहुंची हैं। अभी ये देखना बाकी है। हमारा अंदाजा ये है कि जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर हैं के उमर अब्दुल्ला हैं, वो इस वक्त जो लंदन चले गए हैं अपनी फैमिली के पास, उनकी वालिदा वहां पे रहती हैं, वो 5 दिन की रुखसत पर चले गए हैं आज से कुछ दिन पहले। हमारा अंदाजा ये है कि वो भी अगले 2 दिन में या 3 दिन में वो वापस आएंगे, और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ इस इफ्तिताह के मौके पे मौजूद रहेंगे। और ये सबसे बड़ी खबर होगी, न सिर्फ इस साल की बल्कि पूरी एक सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर बनेगी, जिस वक्त श्रीनगर से डायरेक्टली ट्रेन चलेगी दिल्ली तक के लिए, जो अभी तक नहीं चली है, एक ट्रेन को छोड़ करके, जिसमें सिर्फ फौजी लोग आए थे अभी अप्रैल के शुरुआत में। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। मैं हूं अहमद अली फयाज।